Guys, it's me and this is my first video. So come on guys, prank na ako brothers. Diyan sila dito guys, nakakana sila guys, nag-encourage sila guys. Hello. Grabe nila ka-happy guys. So, prank na sila, let's go. And that's me guys. So, ganda mo ako dali at kapaso. Guys, magkotag dito. Kasi baka prank. Tapos guys, magkotag dito. Asin. This is my final look. And this is the final. So far, so guys, natambay kasi kaya bukaan ka ng oxygenan sa power media. Kaya, let's go! Dong! Ayan ay Dong. Ay, pula-pula ito. Ayan guys. Ayan mo sila guys. Ay, ikaw Dong. Hi guys. Sarap mga vlog kami guys. Ayan. Ingkod yun. Ingkod. Ingkod yun. Ingkod. Sipa yun. Dahil guys, yan. Ato pa sila namin guys. So, ano ka na natin. Hi guys, ako sila guys. Alam mo, first vlog ng ako mga kapatid. Si Dodong kay ano yung naman pag-prank si Sip-Sip. Si Dodong ay sugo na relax dyan. Kanan ito bahala. Dong! Kananay dapat kanang kuha ito itong ako kan sa kwarto. Hanap. Sige guys. At na si guys. Manda ka Sip-Sip. Hi guys, this is my first birthday with my brother. And this is my brother guys. Bunso ko namin ito guys. Wala yung isa guys kasi nagsugo na siya. Okay guys, ito na. Tawag po yan guys. I mean, ano na po bebe? Ano po? So guys, yung let's try guys. So, next natin guys is si Dodong. Yeah, pa si Dodong guys. Yeah, pa siguro rin dyan. Napato na ka na guys. Tulad guys. Dong, diyaw na. Aman, ay ini. Arira. Arira, gipahanap na shirt guys. So, tara dong kay mag-vlog ta. Mag-first vlog. Hi guys, arira kapatid. Ari kami, complete na kami tayo guys. So, si Sip-Sip, humana na ako si Jagi pa. Inom. Gabi ka lang guys, inya mo. First vlog, kain na kay Sip-Sip na kami mga guys. Hello. Ito pa yung okay na guys. Bayong be. Ako to sabti. And ito guys, na-prank na nato sila dua. And this is my first vlog. Please follow my Facebook account. Bye-bye! See you my next vlog with mga brothers.